Good morning. Today is Tuesday, the 8th of August, 2023. And let's start our German English translation number 35. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Usahay pod ang uban maingon sila bigates kanang naanabitaw na anad na dito bigates sa to pa kumusta ka, pero ang informal na ha kay ang formal biya gate is inan, no? Ang formal kay bigate is inan, then kining ni asya bigate is dear. Sa to pa how are you, ang uban maingon bigates, maingon lang ubag bigates, ang uban maingon bigates dear, anak marag mawara ning S, marag enjoy nila anak, pero mo na bigate is dear, ha? How are you? Informal na, ha? So okay, bigate is euch, bigate is euch. Sa ato pa informal gihapon pero plural. Kung daghan ba mong giatubang pananitan atubang mo mga 3, 4, 5 kabuok mga kaila, mga amiga, mingon mo, "Oy, kumusta naman mo? Kamo ba? Kamo?" Daghan, ha? Bigate is euch, ha? Bigate is euch. How are you? Ha? Es ist für den Mann. Es ist für den Mann. It is for the man, ha? Kanang nabakinta kay gidala og nabay pangutanos lang nga, "Uy, para sa man para ni anang nang tao ana, ha? Es ist für den Mann, ha? Es ist für den Mann. Für na ay umlaut, ha? Fu then ay umlaut. It is for the man, ha? It is for the man. Es ist für die Frau. Es ist für die Frau. Ha? It is for the woman. Para sa babae. Kini para ni atong babae, ha? Og dili kanang para pananglitan. Mangutana mo naabay tinda bitaw nakintay. Baligya nilang para unsa maninan. Para kinta sa babae. Para ni sa babae, no? Es ist für die Frau, ha? It is for the woman, ha? Kining ni apod, es ist für das Kind. Para ni sa bata, ha? Es ist für das Kind. It is for the child, ha? It is for the child. Es ist für das Kind, ha? It is for the child. Es ist für die Kinder. Es ist für die Kinder. It is for the children, huh? It is for the children. Es ist für die Kinder. Es ist für die Kinder. It is for the children. Es ist für mich. Es ist für mich. It's for me. Para ni nako, ha? Para nako. Es ist für mich, ha? Es ist für mich. It's for me. Es ist für dich. Ha? Dich na po ni. Für mich man to primero. Para nako, kini para na po ni mo, ha? Es ist für dich. It's for you. Es ist für dich. It's for you. Es ist für ihn. Para ni, it's for him, ha? Para ni niya sa lalaki, ha? Lalaki. Masculine. Es ist für ihn, ha? Es ist für ihn. It's for him, ha? Es ist für ihn. It's for him. Es ist für sie. Sa kuan na po ni, feminine na po ni, para sa babae na. Es ist für sie. It's for her. Ha?
It's for her. Es ist für sie. It's for her. Die Wanduhr. Die Wanduhr. Wall clock. Kanang wand kay bongbong mana. Nya kanang or. Relo. Ha? Die Wanduhr. Wall clock. Okay? Aron ba mo makaibalog unsa nang inyong makita? Die Wanduhr. Wall clock. Der Wecker. Der Wecker. Kung ano siya, W-E-C kay ang W-V bitaw na pag-pronounce, no? Nakibalo man mo. Der Wecker. Alarm clock, ha? Der Wecker. Alarm clock. Geburtstagskind. Geburtstagskind. Birthday girl or boy, ha? O palitan nag-birthday kinta karon. Then uy kanang kinsa man kuan kanang kinsang birthday nga kuan mo na siya Geburtstagskind palitan ikaw birthday nimo ikaw mo ay Geburtstagskind o panalitag kang imong anak kinta o kani siya mo na siya Geburtstagskind sa to pa mao ba na siya celebrant mo na siya ga birthday karon mababay og malalaki mao na ngalan dito Geburtstagskind, ha? Birthday girl or boy. Oh, mo na siya Geburtstagskind, kini siya may Geburtstagskind ana. Siya ga birthday karon, ha? Then Geburtstagsparty. Oh. Klaro naman kanang birthday party, ha? Geburtstagsparty. Birthday party, Geburtstagsparty, birthday party. Geburtstagskuchen probieren. Geburtstagskuchen probieren. Kanang kuchen cake na. Sa ito pa, birthday cake, no? Geburtstagskuchen probieren. To try. Kanang probieren, sulayan, tilawan ba? Geburtstagskuchen probieren, ha? To try or taste the birthday cake, oh. Ha? Mo na kanang imbitaron ba mo at mas party. Oh, mo na kadungog na dahil mo ani. Formal ni aha, aw bisag dili kana pa ito, oh. Gusto ko ana magmusulay, mutilaw. Mingon kita kag Ich möchte das Geburtstagskuchen probieren. Ana, gusto ko matilaw anang naa. Ha, pero ayun na lang mag-apil-apil ng taas nga kuan. Na sentence, kinisa lang kay haron di mo maglibog. Basta Geburtstagskuchen probieren. Die Kerzen ausblasen. Kanamang blow out the candles. Nabang imong tayopon kay birthday man imo, no? O imo nang huyopon ang kuan, ang kandila. Die Kerzen kay Kerzen kandila man na. Ha? Die Kerzen ausblasen, ha? Ausblasen kanang i-blow ba nimo, ha? Mo na ibot pasabot to blow the candles, to blow out the candles. Die Kerzen ausblasen. Den Geburtstag feiern. Den Geburtstag feiern. Sa ato pa to celebrate. Kaning feiern, celebrate bot pasabot ani, ha? Den Geburtstag feiern. To celebrate the birthday, ha? To celebrate the birthday. Den Geburtstag feiern, ha? Feiern. F-E-I-E-R-N, ha? Feiern. Dayon og panalitan pangutan-anay mo, no. O kano sa ganito kanang nabay gihatag og dito karasa ta dito sa kuan ingato sa Hamburg o dito sa Asabat Kinta mayon tag letzten Montag sa ato pa last Monday atong last Monday, no. Letzten Montag, last Monday, okay. Og dili mayon kag letzten Dienstag.
last Tuesday, ha? Letzten Dienstag, last Tuesday. Letzten Dienstag, last Tuesday. Diesen Donnerstag, diesen Donnerstag, this Thursday. Karon nga Huwebes, ana. Kay pananglitan mo larga mo. Ano sa tamang larga? Karong Huwebes. Mo na ibot pasabot ninyo. Diesen Donnerstag, this Thursday. Diesen Donnerstag, this Thursday. Diesen Freitag, this Friday. O dili, karong Biyernes, ana no? Diesen Freitag, this Friday. Ha? Diesen Freitag, this Friday. O dili, may nga na po mo, Nächsten Sonntag, next Sunday, abot pasabot ana na? Nächsten Sonntag, o? Kuan na siya, N-A. O na umlaut sa ibabaw, ha? Nächsten Sonntag. Kay og wala pa na umlaut, unta na, nächsten. Nga na may umlaut. Nächsten Sonntag. Next Sunday. Ha? Og dili, mingon po mo, nächsten Montag. Nächsten Montag. Next Monday. Nächsten Montag. Next Monday. Letzte Woche, last week, sa to pa, uy, kano sa ganita, na, ing ato sa baka, to pa, ingon, kano sa ta, nanimba, nga, ana ba, og ing duaw ni mama, mintag, last week, no, mintag, letzte Woche, last week, letzte Woche, last week, ha, letzte Woche, ha, Woche, last week. Dayon, diese Woche, this week. Kay, ano sa atam, larga, pananglitan, this week, mingkag this week, mingkag diese Woche, this week, ha? Diese Woche, this week. Og dili, mingan po kag, diese Woche, this week, no? Mana diese Woche, this week. Diese Woche, this week. Dayon. Nächste Woche, next week. Nächste Woche, next week. Nächste Woche, next week. Letzten Januar, last January. Letzten, tanawa nag-ayo ha? L-E-T, then Z, ha? Then T-E-N, letzten. Ten, ha? Na-E-N. Letzten Januar, last January, ha? Letzten Januar, last January. Dayon, diesen May, this May. Karong nga Mayo, mo nibot pasabot ninyo ani. Diesen May, this May. Diesen May, this May. Letztes Jahr, last year. Letztes Jahr, last year. Letztes Jahr, last year. Tanawang spelling ha? Oh, kung ano po na, letztes, S nang naa. Kaning niya, letzten. Katong last January. Depende man na sa kuan man God. Naman ay rule ana, God. Ha? Kung sa grammar pa. Pero, di na lang kay, di na ko mag-explain ana kay, daghan na kaayo. Basta kay, sundan lang na ninyo, letztes Jahr, last year. Dayon, dieses Jahr, this year. Dieses Jahr, this year. Dieses Jahr, this year. Nächstes Jahr, next year. Nächstes Jahr, next year. Nächstes Jahr, next year. So this ends our
German English translation number 35. Good morning.